المجال الخاصة على إكسبريس FM اللي تتواصل حتى للسبعة. لا تيماتيك دو سيت جورني سبيسيال امبلوا امبلويابيليتي ريكروتمون. نستقبل ضيفتي الأخيرة ترافقنا ونكملوا معها حتى للسبعة. ماهي شايب ديريكتريس اكزيكوتيف دو لا فورماسيون كونتينيو على اس ام يو. أهلا وسهلا ماهي، مرحبا. مرحبا ريم، شنو أحوالك؟ ميرسي على يعيشك. الاستضافة. Merci يعيشك. بيك، شكرا ليك. ماهي معك باش نحكيو على le rôle des établissements universitaires dans la préparation des jeunes diplômés au marché du travail. وفرصة بالطبيعة باش نحكيو على les nouveaux métiers, les métiers de demain. هذايا في شنو باش نحكيو معاك في البداية bien sûr une petite présentation على les SMU. Alors, la SMU, c'est la South Mediterranean University. C'est le premier pôle universitaire tunisien d'excellence académique qui enseigne ses programmes en langue anglaise. La mission de ce pôle, c'est de former des entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée. وهو بول علاش بول parce qu'il s'agit de 3 écoles في الSMU. فما la MSP, l'école de management, notre Mediterranean School of Business. Il y a l'école d'ingénieurs MedTech, Mediterranean Institute of Technology, وهوني وين vraiment ندخلوا في la préparation des cadres ou des étudiants aux métiers futurs ou de demain. Il y a aussi notre centre de langue et des cultures qui organise beaucoup de programmes de langue. Je vais vous parler les programmes de chaque école, si vous voulez. Brièvement. Brièvement. MSB, elle organise des licences en management qui sont reconnues à l'échelle internationale par l'organisme européen EFMD et des masters qui sont reconnus à l'échelle internationale par l'organisme londonien AMBO. Et bien sûr, il y a des certificats pour des programmes de courte durée, qui m'a le mini MBA de HEC Montréal, qu'on organise avec HEC Montréal. Il y a une certification CFA. Il y a d'autres formations de courte durée, de 3 jours, dans un sujet spécifique. Il joue un rôle très important dans la préparation des étudiants ou des cadres en exercice pour les futurs pour les métiers du futur. Elle y a computer engineering, software engineering et énergie renouvelable qui sont accrédités à l'échelle internationale par l'organisme américain ABET. واضح. دونك هذه une petite présentation. نحكيو على les nouveaux métiers, على les métiers de demain, على les métiers en plein boom. شنو هما les métiers هذوما ماهي؟ D'après ce qui se passe dans le monde ou d'après les études, les recherches, parce qu'on a tout un centre de recherche chez l'SMU, les métiers de demain, c'est les blockchain and cybersecurity, les métiers relatifs à ce sujet-là. Il y a aussi artificial intelligence and machine learning, et il y a aussi tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Par exemple, un exemple, en France, en ce moment, en France, un radiologiste ou un médecin, après une radio, il ne fait plus de rapport. C'est la machine qui fait le rapport, ou il clique sur valide, ou là, je ne valide pas. Ça, c'est un exemple de oui. Alors justement, هو كي نحكيو على لي ميتي دو دومان فورسيمون نحبوا نعرفوا احنا وين من هذا الكل باش نجيو، لكن شنو هي زاده المهن اللي نحو الاندثار؟ المهن اللي نحو الاندثار اللي هما أي مهنة باش تعوضها une machine. D'accord. Par exemple, كما قلت لك حتى pour une mammographie, le médecin, il n'a plus besoin de rédiger tout un rapport. C'est la machine qui rédige, qui fait la diagnostic. وتعطيه هي diagnostic هو il valide ou non. هوني مش اندثار, je dirais pas اندثار, mais ça va faciliter peut-être la tâche pour plusieurs responsables, médecins, cadres en exercice, ولا أي profil آخر. الاندثار je sais pas الحقيقة هكا. Est-ce que اليوم la formation تتماشى مع مهن المستقبل اللي أنت كنت تذكر فيها؟ La formation, bien sûr, احنا معناتها نحاولوا ديما de développer beaucoup de recherches. On essaye de s'adapter aux besoins du marché du travail. L'école d'ingénieurs MedTech, le Mediterranean Institute of Technology, عندها des masters en cybersecurity et blockchain. عندنا un autre master en machine learning et artificial intelligence. وعندنا tout un programme en engineering على les énergies renouvelables اللي هما c'est le demain. C'est demain معناتها. Les énergies renouvelables باش تعوض برشا حاجات.
لي فورماسيون هذوما مطلوبين اليوم، فما وعي انه هي اللي تتماشى مع متطلبات سوق الشغل وفما اقبال عليها؟ فما برشا إقبال اليوم. on a 1500 étudiants sur campus، منهم 700 يقراو في لي سبيسياليتي هذوما اللي قلت لك عليهم، بلوك تشين اند سايبر سيكيورتي، artificial intelligence and machine learning و les énergies renouvelables. Donc je pense les étudiants ils sont conscients، يعرفوا اللي لازمهم ما عادش يقراو لي كور هكم الكلاسيك نتاع لي انجينيور كلاسيك. لازم واحنا كيونيفرسيتي واعيين بالشيء هذا، وهيك علاش ديما ندخلوا حاجات جدد في الكاريكولوم نتاعنا، يخليو لي زيتيديون نتاعنا ولي كادر اللي يجيو بور اون فورماسيون شي نو ils sont toujours prêts à relever les défis. تونس في هذا الكل وين معناتها كي نحكيو بصفه عامه اليوم بارابور كيما ذكرت انت لي ميتي دو دومان، لي ميتي اللي en voie de disparition كان تتقال، بارابور لي فورماسيون بروبوزي، بارابور للي صاير في العالم، احنا وين؟ والله كان نغزر للمتاك on est très bien، on est bien. معناتها متاك عندها une accréditation internationale d'un organisme américain، وبيان سور معناتها سيت اكريديتاسيون ما تاخذها الا ما تبدا على باج، الا ما تبدا تقري في لي سوجي اللي هما نتاع الفيتور. معناتها je pense qu'on est très bien. Bon je parle de ce qu'on fait احنا واحنا في تونس، donc c'est تونس je dirais. ونحضروا les étudiants نتاعنا pour vraiment être rapidement recrutés où ils répondent aux besoins de recrutement في المارché local ou étranger. كي نحكيو على les CMU عندكم زاده des programmes justement qui préparent les cadres pour les défis de demain كيما كنا نحكيو. Oui. هو oui je peux parler du prochain programme كان تحب اللي هو أقرب واحد، c'est le mini MBA. C'est un programme organisé en partenariat avec HEC Montréal. Ils sont d'ailleurs sur place, une délégation de HEC Montréal, parce qu'on organise une session d'information samedi, c'est après-demain, à 10h في le campus de la SMU. باش نقدموا البروغرام هذايا en détail. C'est un programme de 6 mois en langue française, parce qu'on organise des programmes, les programmes certifiants, on peut les organiser en langue française, mais les programmes diplômants, c'est toujours en anglais à la SMU. Donc c'est en langue française, c'est sur 6 mois. Les cours sont organisés à raison de 3 jours par mois, maraf shar, jeudi, vendredi et samedi. Les cadres et dirigeants d'entreprises qui veulent améliorer leurs compétences managériales, qui veulent s'équiper de bons outils de management et qui veulent accélérer le progrès de leur carrière ou étendre leurs responsabilités managériales, ils peuvent s'inscrire à ce programme-là qui commence le 25 mai, où les professeurs, c'est HEC et MSB, c'est les deux, où à la fin du programme, il y aura une certification HEC Montréal et MSB aussi. Donc c'est le plus proche programme. Sinon, on a plein de programmes pour les cadres en exercice. Notre programme phare, l'Executive MBA. Il y a aussi des formations de courte durée, qui est ma gestion de la maintenance. Ça va aussi se dérouler le 18 mai. Je n'ai beaucoup de dates. Prochainement, finance pour les non-financiers. On organise aussi un lunch debate sur un déjeuner débat filmé sur comment retenir les talents. Ça, c'est un hot topic qui m'enroule l'anglais. Et on essaye toujours d'être très actif, très... كيما انتم مكبين كيما اليوم جوستومون مهم انه معناتها بصفه عامه الدور اللي يلعبوه جوستومون لي زيتابليسمون يونيفرسيتير اليوم باش يحضروا لي جون ديبلومي لسوق الشغل، وزيدا باش يكونوا مواكبين لي ميتي دو دومان. معناتها بور فينير ما باش نحوصلوا الدور الاساسي نتاع لي زيتابليسمون يونيفرسيتير اليوم باش يحضروا الطلبه لسوق الشغل ولمهن المستقبل. هو الدور هو اللي معناتها vraiment crucial. معناتها les futures générations الكل لازمهم ils passent par une formation qui les prépare à ça. Il faut toujours mettre à jour les curriculums des programmes. Il faut suivre les tendances. Il faut vraiment essayer d'avoir les accréditations internationales. Elle oriente les universités ou l'établissement باش يكونوا toujours à la page et toujours répondre aux besoins du marché. واضح.
شكرا لك ماهي شايب. عايشك يا ريم. ميرسي اللي Merci كنت beaucoup. بحثنا ديريكتريس اكزيكوتيف دو لا فورماسيون كونتينيو على اس ام يو. شكرا لك ماهي شايب ضيفتي الاخيره اليوم في هالبرمجه الخاصه على اكسبريس اف ام، اون بروغراماسيون سبيسيال اللي تبعتوها دونك من 7 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشيه على اكسبريس اف ام. نذكر اللي لا تيماتيك متاع هالبرمجه الخاصه امبلويابيليتي اي ريكروتمون كانت هذه لا تيماتيك متاعنا. حواراتنا الكل، ضيوفنا الكل تنجموا تلقاو المداخلات نتاعهم سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. نذكر انه حكينا على لي ديفيرونت فورم دو كونترا مع سي هشام بوسعيد مدير البرامج والخدمات الموجهه للمؤسسات بالوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل لانيتي. وكان اول ضيف لينا حكينا على لي سيرتيفيكاسيون ان اتو دو ريكروتمون، وكان دخل معنا سي رمزي مقدم ديريكتور دي اوبيراسيون شي ار اف سي. حكينا زاده مع مدام وفيده هماني شيف دو بروجي اي تي اديكو على لي نوفيل تكنيك دو ريكروتمون. كملنا مع مدام ماهي شايب ديريكتريس اكزيكوتيف دو لا فورماسيون كونتينيو في اس ام يو. كل الحوارات موجوده سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام. شكرا لكم اللي تابعتونا وسمعتونا في هالبرمجه الخاصه هذيا. ريم لانجليز كنت معكم ميكرو، اماني معنا في الاخراج، سليم في الاخراج الرقمي، علي العابد في التنسيق. موعدكم غدوه يكون في البرمجه العاديه بالطبيعه. تابعوا كل برامجنا على اكسبريس اف ام في وقتها المعتاد، دونك غدوه لو 17 كما متعودين على اكسبريس اف ام. نقول لكم بون سواري الناس الكل، ونتلاقاو غدوه في الامان. باي باي.